سلام تخاتت أسر ميديا نلومس تسنادو حزرت زيناتات كنقربلكم فلما أرستاتهم كنقدم إرترا مس أنصار إثيوبيا دو زولو حيلتات جمرتهم حزنت كم زقصلتلو تحبيرو نلومت حاسيبو زنبره مصدع سند مخكر ناب صباح كم استسغاغره تحبيرو ገንዘብ ኢትዮጵያ ብዘሰንብድ ሁነታት ይወርዳሉ ተባሂሉ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዳግማይ ዘተን ምጅማር ድልውቱ ምህላዋ ገሊጻ ዝርዝሮም ክነስዕብ ኤርትራ ምሳንጻር ኢትዮጵያ ደው ዝበሉ ሓይልታት ዝጀመረቶ ምሕዝነት ከም ዝቀጸለትሉ ተሓቢሩ ኤርትራ أوسن قيح بحر تركب استراتيجيكاويت هاجريا صلوا أمول وسن تبحر المسفح محازوت عم مفراي كم التركب من جتات حبيرو قدميلو مستي بجنرال البرهان زمرح سراوي السودان تنكر محزنات زمسرتت كوينا أبز أوان مسحوحات فانو أونيك شنين أوبنجن تتعميدا تركب بدرجة هاجرات دما مسجبسن سوماليان سلوس كيدان مسريت الله لومز وصح حبريتا كم زملاخته دما مسعو طقات اسلاماويان ጉጅለታት ምብራቅ ሱዳን ውድ ዝኾነ ምሕዝነት ጀሚራላ እዚ ድማ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ከበጽሓ ዝኽእል መጥቃዕት ንምክልኻል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ንሎምት ሓሲቡ ዝነበረ መጽዳቕ ሰነድ ምክክር ናብ ጽባሕ ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ እቲ ና4000 ተማኸርቲ ቀሪቡ ሎሚ ክጸድቕ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ሰነድ ሓሳብ ምኽሪ ሃገራዊ ምክክር ናብ ጽባሕ ተመሓላሊፉ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብ120 ኣባላት ዝቆመ ኣወሃሃዲ ጉጅለ ዘዳለወ ሰነድ ልዑል ጥንቃቐን ብቁዕ ግዜን ስለዝደሊ እዩ እቲ መዓልቲ ዝተቐየረ ኢሉ እቲ ዝጸድቕ ሰነድ ካብ 8 ጉጅለታት ዝተውጻጽኡ 120 ኣባላት ኣብ 8 ኣጀንዳታት ተመርኪሶም ዘዳለውዎ ሓደ ምዕሩይ ዝኾነ ሰነድ ዘተ እዩ ሎሚ ዝማልኡ ዕማማት ምስተማልኡ እቲ ናይ መወዳእታ ሰነድ ጽባሕ ን4000 ተሳተፍቲ ቀሪቡ ክጸድቕ ትጽቢት ኣሎ ገንዘብ ኢትዮጵያ ብዘሰንብድ ኩደታት ይወርደሎ ተባሂሉ ከባቢ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ነቲ ምስትካል ገንዘብ ዓለም IMF ብዝኣተወቶ ውዕል መሰረት ብር ብዕዳጋ ክውሰን ከም ዝተገበረ ይፍለጥ ነዚ ስዒቡ ሸርፍ ብር በብእዋኑ ይወርድ ብምህላው ነቲ ወሰኽ ንምግታእ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 2.2 ቢልዮን ዶላር ኣውፂኡሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብዝተገብረ ምትእትታው ፌደራል ኤክስቼንጅ ድማ ካብቲ ዝቐረበ መጠን ብ4 ዕጽፊ ዝበጽሕቶ ኣስዒብሎ እንተኾነ ግን ቁጠባ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ልዑል ዋጋ ነዳድን ሕጽረት ቀረባትን ኣብ ወጥሪ ኣትዩ ብምህላው ነቲ ቁልቁል ዝወርድ ዘሎ ሸርፍ ብር ንምግታእ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘየለ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዳግማይ ዘተ ንምጅማር ድልውቲ ምህላዋ ገሊጻ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዘይምስምማዕ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ንምፍታሕ ኣሜሪካ ዘተ ንምጅማር ድልውቲ ምህላዋ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ቦሉስ ዋሽንግተን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ዝግበር ዘተ ክቕጽል ንምምችቻውን እተን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ንምፍታሕ ቴክኒካዊ ደገፍ ንምቕራብን ድልውቲ ምህላዋ ተዛሪቡ ብመሰረት ጸብጻብ ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ብሎስ ምምሕዳር ትራምፕ እቶም ወገናት ናብ ዘተ ተመሊሶም ንኹሉ ኣጠቓላሊ ዝሕዝ ስምምዕነት ክበጽሑ ከም ዝደሊ ገሊጹ አሰር ሚዲያ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በመድሃብ በቀንዱ ዜና ወቅታዊ ኩነታትን ትንታንን ከምኡ ድማ ቃለ መጠይቅ ሒዛ ቀሪባላ
نميديانا سبسكرايب بمقبار سدرانا نختكونو نعدمنا حساباتكم نختكافلونا دما نلعبو سناي مكتتال أسر ميديا بحاد نزنح نلوم زحدنا يوم تبصبات نهزي أمي مسلو نيروم channelنا سبسكرايب بمقبار سدرانا كتخونو نعدمنا ኣብ ፌስቡክ ልዕሊ 21 ሽሕ ተኸተልቲ ዘለዎ ገጽ ከምኡ እውን ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 5,000 ተኸተልቲ ዘለዎ ኣሰር ሚድያ ብዝብል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።